ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои канали Савдо ТВ. Созен хубен? ирӯз 20 май 2024 сол, ҳазур рубл бетағйир 118 сомонӣ. навора бо диққат тамошо кунен. хонаҳоро қабул кардем, заминҳо қабул кардем, квартираҳо қабул кардем. то охир тамошо кунен. ва агар шумо дар заминҳо боша, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, хулас чизе ки боша барои фурӯши реклама, имо ватсап рӯй кунед, суратошай ҳамроҳи маълумотош рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. навори ирӯзада ҳастай. як адар замин дар кор, як пай дига дар замин дар кор. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Данғара, ноҳияи Файзобод, ноҳияи Восе, шаҳри Бохтар ва дигар ҷоҳо Тоҷикистон. хулас тамошо кунен то охир. лайкҳоро занен, ардуши дастгирӣ кунен, подписатсия кунен, эноро сар мекунен. ана ака лайк аза бошен. хонаи якма тамошо кунен шербачаҳо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати 402 дӯстон. мега ки 160 000 сум бигенша боз савдо мешавад. 4 комната. масъалаи мактаб, масҷид, медпункт, магазин ҳамаш дар наздикии ҳамин хона ҳастай. ноҳияи Данғара, ҷамоати 402. барои тамос рақамҳои +7 985 ватсап шунаи дӯстон занг бизанен, маъқул боша рафта харидориш кунен. инамиқа маълумот 160 000 4 комната. ака нагуфтан ки чанд соати худотон бо занг зада маслиҳат кунем. бачакои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан, ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастен, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешавад арзонош. даромад тамошо кунед, силкаш дар ҳамон комментариё мондагӣ дӯстон. эълони дуюм мо бача азиз. замини фурӯшӣ дар кор мега аз шаҳри Бохтар, тарафҳои Данғара. 2 ё 3 сотих боша мехарам мега. касе ки дора занг бизанен, мегирам. марҳамат номером муроҷиа кунед. телефон 992 0060 ёки ватсап +7 977. бачако, касоне ки дора аз шаҳри Бохтар, тарафҳои Данғара мегира. касе ки дора, дӯстотон дора, номерош рӯй кунед, мехараш. мегзарем ба сеюм эълони ирӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки бо диққат тамошо кунед. фони ҳамаи ҷоша дӯстон навор кардан, рӯймон кардан. хуласи гап, хона бениҳоят хонаи хуб савдо мешавад бо нархи 595 000 сомонӣ. 12 сотих замин масоҳат, 10 дар хона дорам. ихел касе ки бихара нимшам мефурӯшам бачаи азиз. нимша бигирен, зур мешавад. 6 сотих ҳам фурӯхта мешавад. хоб, маълумотҳоро бо диққат гӯш кунед. 3 та подвал, дарахтҳои мевадиҳанда, алиши ба хона бо квартира 2 ё 3 хонага мега алиш мекунем. яъне ки хонаҳои заминӣ ҳам боша аз шаҳри Ваҳдат бо маслиҳат мекунем, положениеро нигоҳ мекунем. одамои аниқ бошен, ҳамун нафарое ки занг мезанен мехарен, ҳамун нафаро занг зана бачаи азиз. хеле просто так аҳволша пурсида майлихай накунен. ҳамин яка мега ки вақте ки ҳамун харидори аниқ бошад занг зана, ман дам бигирам, хонам зури бадай мега. хеле нарх камай бачаи азиз, 595 000 сомонӣ. боз муомилаи хубам мекунанд. барои тамос рақамҳои 900 852 225 дастӣ 24 соат кор мекунанд, ё ин ки 908 86 84 65 да занг бизанен. ватсап шунай, ишам 24 соат кор мекунад бачаҳо. хуласи гап, дар давоми видео ҳамаи комнатаҳоро навор кардам. ҳамаш ҳастай. ремонтҳои хона бад нестай. гуфтестем ку 2 та об дорад, 3 та подвал дорад, дарахтҳои мевадиҳанда, ҳамаш хулас мева метиҳад. алишам мешавад, нимшам фурӯхта мешавад. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳрбахш, 12 сотих, 10 дар хона. ду тараф да хонаҳо,
یعنی که سوختگی. کسی که میخره مقصد نیمش هم بخرین کو بچه عزیز. خیلی نیمش اگر بخرین 5 در خانه در این طرف ادین نیای. خلاص گپ که پروژکتون وایرون نمیشه. به نهایت پروژکت خوب قطعی کسی که میخره مقصد برد میکنه. نیمش هم میخرین، پول نمیخرین، ده اویله با حضور میتونه زندگی بکنه دوستان عزیز. خلاص گپ که زنگ زنین از نومی کانال مو سعودو تیوی مسئله کنین چخ کنین خدا خواهد همین خونه را بخرین. اگر نخرین روی کنین بچه های آشناهاتون ده اونها انشاءالله میخرن. خب شما خونه را تماشا کم گیرین یا ده اعلان دیگه دارم با شما ده ما گفتن میگیرم در دوامی نوار. خلاص که بچه عزیز نواروی مرا دلش همش تماشا کنین. ویدیوی پیشینه را ای لبوج خونه ها موندگیم، ماشین موندگیم، زمین موندگیم. خلاص گپ که لبوی مارکای ماشین، زمین، خانه، کوارتیره هست. نفرایی که زمین خرسن، هست نفرایی که زمین میفروشن. خلاص کانال ما همین خیلی سیستم ده بچه عزیز. خانه فروشی چهارم دوستان تماشا کنید. خانه فروشی است که در شهر دوشنبه ناحیه اسماعیل سامانی 270,000 سومان نرخ. دو اتاژه، 4 در خانه، خانه ها 4x4 و 5x4، دو تا پدول، یعنی که پدولش 6x3 و 4x4. 10 سوتیخ آب سوید. برای مراجعت واتساپ +7 967. کسانی که خانه خر هستند خلاص واتساپ دا مراجعه کنین. خریدار انیق باشه بیای ای پیش بینا میگه خونه درون و بیرون شکتور کردگی سروش نسوم در کورای میفروشیم. درختاش میودیهنده. ماشین تو درونی خانه میروه. مکتب، مسجد و بیمارخانه صدیق اپتیکا نزدیکیش داره. 23 کیلومتر خلاص دورتر همین قدر رزنیسایی. خب طرف بیمارخانه و مسجد مکتب همینو گفتن. اکه با خودتون معلومات پرش دوستان زنگ زده بگیرین. و در امو تگ کامنتر یک کانال نای ما خانه تیجی دوستان در رو جمع خانه ها نوار میکنیم. کسی در موقع در همین کامنتر یکم موندگی در ما تماشا کنید دوستان عزیز. اعلانی پنجمی ما بچه عزیز. از شهر دوشنبه خانه زمینی با کردیت میخرم میگه. حضیرش ده نیمی سومش میتم. مقصد 450,000 باشه. اگر نیمش میتم نیمش بعد دلشی میسپرم بچه عزیز. خب دو یا سه خانگه باشه میگه کوارتیره میخرم یا که زمینیه خانه زمینیه میخرم. کسی داره به همین اسلوبیه رقم +7 968 زنگ بزنید بچه عزیز. کسی که از شهر دوشنبه خانه ها داره، کوارتیره ها داره یا که اگه خیشاتون اگنزوان هستن که خانه دامای بسیار داره همه مراجعه کنین. همین اکه خلاص نیمی پولش میتونه 250,000. خانه فروشی ششم برادر عزیز. خانه فروشی است که در شهر باختر نوکار ده آب سوید 250,000 سومان نرخ. خانه 8 سوتیخ زمین مساحت 2 در خانه دارد. برای تماس رقم‌های 100 108 013 یا اینکه واتساپ 401 010 194 زنگ زنید. میگه که خانه ها 5x3.5 و 6x3.5. کوخنیش 3x3 کلیدور باشد 1.70 به 2.70. خانه را 4 سال پیشه 5 سال پیشه ساختگی خانه را. خلاص گیردوانه همه مردم زندگی داره. جای بهترینه. کلیدور، کوخنی، بانیا، حجتخانه، آشخانه، حمام همش خلاصی گپ هسته. در یکم راسته همین خانه قرار دارد. خلاصی گپ که خانه در جای زوره. مکتب، مسجد، صدیقه همش خلاصی گپ دوستان هست. معلومات پرشه همین رقمای واتساپ دای یا که دستی دای خودتون با زنگ بزنین مصلحت کنین بگیرین. اگر نواروی ما معقول باشه مهنتوی ما را قدر کنین در امو طرف دستی چپتون لایک موندگی بچه کو پروستا تاگه که چی نکنین بچه فراموش نکنین. دا همی کنکرت دستگیری کنین. اگر خواهین که هم خیلی خونه های ارزان
замино квартироҳо боша, мақсад пешниҳодтон шава, ин тараф кори шумо дастгирӣ аз шумо шава, агар наворои ҷолиб аз мо мешава. яъне ки ин лайкҳое ки мезанен просто так ба манфиати мо не, навор топ шава, ҳамин хонаҳо савдо мешаванд иншоаллоҳ. хонаи фурӯшии ҳафтум дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи восеъ, хонаи назди ҳавлигӣ, кӯчаи аҳмади дониш. ана ҳамин хонае мебинед савдо мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ. бачакҳои восеъ ҳамиҷаен, он нафарое ки занг мезанен ку мо худмона мардими восеъем бачаҳои азиз. 5 комната 6 сотиқ замин масоҳат, аз 6 сотиқ 5 дар хона, хона барак, яъне ки хона дар ноҳияи восеъ, кӯчаи аҳмад дониш, 37-ум хона домда, об дар даруни хона. яъне ки касоне ки дар ҳамин ноҳияи восеъ хона дорен, дар ватсапи мо аввали наворда мондаге ё ки дар охира мондаге муроҷиат кунем, мерем хонаҳотонро навор мекунем. хулас ҳамин тарафҳои трактораи кӯлов восеъ боша, мерем видеонавор мекунем, пасон карда дар ҳамин мардоне ки хонахар ҳастанд пешниҳод мекунем, иншоаллоҳ савдо мешавад. ана акн номеро гуфтем ку дар ҳамин байн ё охир мондагем барои реклама кардан. замин, мошин, хона, квартира чизе боша, агар дар ватсапи мо суратҳоша ҳамроҳи маълумотош рӯиш рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ва дар охир гуфтанем ҳамин лайкҳои бепултонро бизанен, лайк зиёд шава, мотиватсия мода метавад, иншоаллоҳ наворо топ мераванд, бо видеои ҷолиб бисёр мешава, хонаҳо, заминҳо бисёртар мешава. бачаҳои азиз, наворро дарши тамошо кунед. хонаи фурӯшии ҳаштуми мо бародари азиз, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи файзобод, 124,000 сомон нархаш, 2 комната, масоҳаташ 5 сотиқ. хонаи фурӯшӣ дар дараи аловак мега, калидор, кухни, душевой, ҳоҷатхона, свет гузарондагӣ, ҳама корош кардагӣ, фақат қолину курпатона мебаренда зиндагӣ мекунед. мега биё зиндагӣ кун. ина дидесен кадом ҳолат зиндагӣ мекунед мегардем. хоб девора мега нимаш ба семен блок, нимаш ба хишти пухта вардоштагӣ, иҷора ҳам дода мешава, леки арзон намешава. бачаҳои азиз, касоне ки ба нарх 124,000 метавонен квартира бишинен. ина хеле вариантҳо ҳам доштааст. ӯ тарафша хадотон дар рақамҳои 931 занг зада чахчах кунед. хонаи фурӯшии наҳам, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри бохтар, нархша 205,000 сом мега, 4 комната 3 сотиқ замин масоҳат, ин тараф барак, яъне инҷа ошхона ва анҷомхона будааст. нигоҳ кунед ба семулӯ вардоштагиам. гирди хона маҳкам, дарвозаи фасон задагӣ, 4 хона, ҳоҷатхона, анҷомхона, душ дорад. таъмири хонаҳо миёна, суруға, жеде горгаз, роҳи оҳани қурғонтеппа, аз бозори ҳоҷи шариф 5 километр раҳ разинсаи дурӣ дорад. дӯстон, хулоси гап ки ана ҳамин рақамҳои 555 да муроҷиат мекунед, хона маъқул боша мегиред. аз мо як реклама кардан буд, шумо да маълумотҳои хонаҳоро расондестем. дӯстони азиз, ва далчи наворои моро тамошо кардан гирем. хонаи фурӯшии даҳами мо, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигии шам дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, инашам 205,000 сомон, 2 комната, 2 сотиқ замин масоҳат, ноҳияи фирдавсӣ, ҷамоати чимтепа, деҳаи дарёобод. ин ҳамин хонаҳак бачакҳои азиз фурӯхта мешавад бо нархи 205,000 сомон. ремонтҳои хона дидесен кадом ҳолат дорад. ака садди накунед, дар дохили душанбе ҳай бачаҳо. нарх навои хонаҳо ҳам бениҳоят қимат будааст, заминҳо ҳам қимат, квартираҳо ҳам қимат, мошино ҳам қимат аст. састаниҳои созшон мо ҳам ҳаракат мекунем ки ҳамо арзонтароша, сифатҳои созша
این همی جای خونه بچه، این همی دهه چیه نگاه کنیم بخونیم. خانه فروشی 11 دوستان عزیز. خانه فروشی است که نزد حولگی در شهر وحدت چیرتکی 2 بوده است، خیلی جان بوده است. 200,000 سومون نرخشان میگن. 3 کمنته مساحتش 5 سوتیخ. خانه فروشی در شهر وحدت دهه چیرتکی 2 سروش نه سودا می شود. حلاجینگ هم داشته است. خلاص همی حالت این همی سستانی سودا می شود. 200,000 سومون با معامله هم میکنند. انشاءالله اگر باشد که از نامی کانال ما گپ زنین خدا خواهد یگان سوم با سکیکتون میکنند. فقط که بهوده ناراحت نکنین مردمی که خانه فروش هستند. نفرایی که خانه فروش هستند شما مردم مقصد نرخ‌های فریب خیلی خلاص ماشینیکی خیلی کار نکنین. انشاءالله بهترین کار میشه اگر که گپ درست باشه. خانه فروشی 12 ماه. خانه فروشی نزد حولگی در ناحیه واسع جماعتی توگرک 150,000 سومان. 3 کمنته 4 سوتیخ زمین مساحت. خانه قرار دارد ناحیه واسع جماعتی توگرک. خانه در حالت خوب است میگن. فوندامنتش 1 متر 3 در خانه 4 سوتیخ حالت خوب خلاص برای زندگی تیار. فوندامنتی کلیدار نانخانه گردی خانه زبار 4 سوتیخ زمین 32 دانه نیهالای میوه دهنده باغ انگور دستروش نمیفروشیم با سودا میشود. معلومات پرش رقمای 900 زنگ بزنین بگیرین. خانه فروشی 13 راستی گرین شال پرشیدیم ده انا همی ده ابلوشکه بود اگه ما ده اوجا نگفتیم همی خانه 32,000 از بخشش 123,000 از 123,000 گفتیم. ما بچه عزیز خانه فروشی در ناحیه رودکی کیرپیچ نی امو جوها خلاص 220,000 سومان. 3 کمنته 3 سوتیخ زمین حوض آبی بیتونی دارد. همه چی تیار است فقط میدارای زندگی میکنیم. زمستان و تابستان راحت میکنه. یعنی که چی میگم پگودای زور ده سویج воздух. همسایه های مهربان این ای طرف بالا میرن پسته میچینن یکی اگان گلچینی میرن. یعنی که مسئولیت میکنیم بچه خواهی در اکرانتون باز یک خانه های در این کانال ما تماشا کنید. خیلی بچه عزیز